بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء। जब हम किसी मुतहरिक हर्फ पर वक्फ करते हैं ना तो उसको साकिन कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। जी। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
फत فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها खालिदून। कायदा और जी। बताऊं आपको, जैसे कि तीन लफ्ज हो, पहला हुर्फ मुतहरिक, दूसरा हुर्फ साकिन, तीसरा हुर्फ मुशद्दद। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि मुतहरिक वाला जो हर्फ है वो साकिन हर्फ को छोड़कर हम्म। मुशद्दद हर्फ को मिलाकर पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई ऐसे अच्छा। लफ्ज आए जैसे कि पहला मुतहरिक हो, दूसरा साकिन हो, फिर तीसरा मुशद्दद हो, फिर आप सोचे कि मैं कौन सा हर्फ मिलाकर पढ़ूं, तो आपको साकिन हर्फ छोड़ देना है और मुशद्दद हर्फ को मिलाकर पढ़ना है, क्योंकि हमें उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। ठीक है। जी। हाँ।